Voilà, avec chronique yake James Mkeshaba. Hapa tunakuwa maeneo ya Nyamugo, nafasi kwenye kunakuwa kijana mwenye aliuawa hapa kwa usiku wa leo ya kuchia leo dimanche. Alors kunakuwa changamoto nyingi sana. Ukiona kisi wajene wanakuwa wakikimbia, yani wanakuwa wakikimbia wajeshi wepe, kunaona yani changamoto. Avec chronique yake James Mkeshaba tunakuwa sur place hapa, na inasemeka ya kwamba nyuma hii nyumba hapa, ile nyumba unaona tunafime pale ndio kwenye balikuta ule mtu na wakampiga masase. Alors population ya Nyamugo précisément ville ya Bukavu inakuwa kifanya marche hapa, inafunga barabara. Ukiona namna gani moto inakuwa imewaka pale, unaona deja changamoto, watu ni changamoto deja kwa siku ya leo maeneo ya Nyamugo na wajene, parce que wajene wanasirika kusema ya kwamba wanaua mwenzabo jene. Changamoto kubwa kabisa maeneo ya Nyamugo, avec chronique yake James Mkeshaba. Unaona namna gani jeunesse inakuwa ndani ya barabara kusema ya kwamba waliua mwenzabo jene hapa maeneo ya Nyamugo, na alikuwa anafanya kazi ya kuisha matelefone maeneo ya Nyamugo. Unaona wewe peke barabara isi na yala na watu yani wajene wanakuwa wakileta kelele hapa.